दुनियार मंचल दुनिया मारे सोलीते फिरते इंदिला आसान का लेकिन रोहिंग्या ला मुश्किल का केला मुश्किल दे आरा खना गोरी दमाक नसला तो आरत्य जे दमाक तरत्य दमाक आज जारा ऑनलाइन शॉपिंग गोरी साइयम ऑनलाइन शॉपिंग मारे ऑनलाइन दुआन मारे खंदिला महंगा महंगा আছে আর জিম महंगा জিনিস আছে না বহন লা খসম রাখে বদে ইন্দিলা আরা ইও রোহিঙ্গা ইও আজ যারা অনলাइन মাল সামান কিনিয়ম কিন্তু খসা কিনিয়ম महंगा নে কিনিয়ম महंगा দুআনের ভিতর আছে দেখি লুই ভিটন আছে শেনেল আছে বাদে গুচি আছে বাদে প্রাডা আছে বাদে আর্মেনিয়া আছে এলা টপ ব্র্যান্ড কল আছে জিনিস বেশি মহঙ্গা এলা জিনিস সেম জিনিস আরা হসা দো নম্বর ফাইম যেরনে কি অ্যামাজন আছে আলি এক্সপ্রেস আছে আলিবাবা আছে বাদে শাইন আছে তিমিও আছে ইন সাইম আরা রোহিঙ্গা পাইয়েন আরা হনো আজো দূর লুই ভিটন মহঙ্গা মহঙ্গা টপ ব্র্যান্ড কল ফিনিবার তো নাই লেকিন टॉप ब्रांड जीन আছে ইনর জিনিস बहुत ज़्यादा मा फर्दे इल्ला खुदन एप्लीकेशन आई तो ये जरने की बहुत ज़्यादा मारो दारा लुई विटन और प्राडा गुचिर मजाला फज्जुम ऑनलाइन बयरे डान डान ऑर्डर करी फज्जुम आरा तू बाजारात दुआना थनिका जानो हरिबो ऑनलाइन किनी गरमा मागाई गरमा फिनिम दिया जे जिनिस लागेर बैग लागेर जूता लागेर ओडर लागेर लिपस्टिक लागेर जिन लागेर बिगिन फाइबा तो आरा इन सही जिनिस लुई विटन में होदुन अमेजन में होदुन बादे बहुत सा बार ज़्यादा আছে प्रीमियम मारे होदुन बादे बार फ्री चार्जेस ने के टिया लेबो या न सही जी भाई आज जारा दुनिया में जिन टॉप ब्रांड क्लास जिन महंगा महंगा दुआन আছে इन तो गली सही इन मारे माल सामान होदुन बादे बहुत सा दुआन में माल सामान होदुन आरा सही तब सब ने आरा गूगल से आरा सही এই বই দেখি লুই ভিটন যেন কি টপ দামি দুয়ানোর ভিতরে দামি ব্র্যান্ডের ভিতরে জুতা लेकिन फाइबर लेकिन बेसि दामी ओगे टिया रखे दे बक्स खतुन खन दिला महंगा $1000 $3137 खन दिला महंगा या बाद गुची मारियो खन दिला महंगा महंगा আছে $770 जिंदगी टिया रखे दे बैग दुनिया मारे बेसि डॉलर ऑनलाइन शॉपिंग গ্যাকল আছে দোয়ানকল আছে এর ভিতরে বেশবাক হলো এর ভিতরে অ্যামাজন আছে অ্যামাজন মানে জিনিস না বেশি महंगा না বেশি সস্তা সোনা খদুন নটিয়ার দর না বেশি महंगा না বেশি সস্তা लेकिन तुम अमेजन तो किनले तुम्हारा गरम मारे तुम्हारा 3-7 दिन में तुम्हारा गरम में पहुंचा दीबो आलीबाबा तू बेशबाक ओ मंच सामान किने जे मंच ने कि ऑनलाइन दुकानदारी करे आलीबाबा तू किनियो रे अमेजन में बेच दिया या बादे आली एक्सपीरियंस तू हनकन तो लागेर तुई किनि पारिबा लेकिन तुम्हार गरम में डिलीवरी दीबो तो 90 दिन बुदर बेसि लंबा टाइम बाद तुम्हार डिलीवरी दीबो तो एमतियो न किन सबसे ভালো হবে দেখি আরাল্লা ওগে পাশে দেখি শাইন আছে আর পাশে দেখি তেমিও আছে এই দুনো এবং মারে বেশি খরচা আর ফ্রি ডেলিভারি মারে দিয়া ধরো না আর ওগে মারে লুই ভিটনের সাইড হদুন ওগে 960 ধরে এরে শাইন মারে সয়া তেমিও মারে হদুন ওগে 3 ধরে ওগে 3 ধরে হন্দিলা খরচা তো যে কসু লাগে তুই তেমিও তু যে কসু কিনিয়রে নিজর কর দ্বার মারে 10-15 দিনের ভিতরে তোমারা পৌঁছাই দিব ইয়া বাদে আর তোমার তু পৌঁছাবা জন্য গটি আছে ইন নলেব মোটামুটি হতা দেখি অনলাইন দোকান যেন আছে মঙ্গলা দোকানের ভিতরে লুই ভিটন আছে গুচি আছে ডয়লা আছে সস্তা দোকান নাম্বার আছে দেখি তিমিও যেন আসিবে বেশি আসিবে তো তোমারা কিন্ন আর এই বেগিনমা কি ফরক ধরো না তোমার তো হনকান নিলামি মার মাল সামান কিনা ফরক নাকি তোমার ঘর বেচা ফর তুই ইবে মারে তোমার ঘর অর্ধ বেশি পারিবা ইবে মারে আর অ্যামাজন মারে তোমার তু যে কুসু লাগে ইন তুই ফাইবা লেকিন তোমার ডেলিভারি তোমার বে 2-7 দিন পর তোমার দি ফেলাইব শাইন মারে বেশা বেশি সুন্দর যা জিনিসগুলো আছে আই তোমার প্রেফার করছি তোমারা তিমিও তু কিনিবা তিমিও তু কিনলে তোমার তো বেশি খরচা করিব সামান কসু নগরে দিমাগ না লাগাই কসু নগরে যদি আর ইল্লা মজার ভিডিও কল সাইতামন তাকি লেজার নাকি সাইরে আর জিন্দেগি বদলিব দে ইল্লা ভিডিও কল আর সামারা আছে বেশা বেশি এন্ডালির যদি সাইতামন তাকিলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করিবা বাদে লাইক করিবা অন্য রোহিঙ্গা মানুষের পৌঁছাইবা ইনশাআল্লাহ তোরাইও আরাইও ফায়দা ফাইন্দো আশা উম্মীদ করি আসসালামু আলাইকুম।